कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। যারা সামনে বসে আছেন সবার প্রতি করজোড়ে আবদার জানাই, নিজের অতীতকে স্মরণ করে আমরা কি এটা নিজেকে নিজের সাথে বোঝাপড়া করে জিক্রুল্লাহর আওয়াজ আরো উঁচা করেন ইনশাআল্লাহ। আমরা সবাই জানি তখন আমরা অনেক ছোট, 2013 সালে কি হয়েছিল বাংলাদেশে, যে এমন জমায়েত আর জীবনেও কখনো হবে কিনা আমার সন্দেহ। শাপলা চত্বরের কথা মনে আছে? নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে? আপনাদের চিটাগাঙ্গের মানুষ, আপনারা ওই এলাকার মানুষ। আপনাদের থেকে একটু উঁচা আওয়াজ চাই, সবাই মিলে পড়বো, আল্লাহ যেন সবার জন্য কল্যাণের ফয়সালা করেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পড়িয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। हाँ हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता, वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। একবার সবার আওয়াজে, যারা দাঁড়িয়ে আছেন যারা বসে আছেন সবার আওয়াজ একবার শুনতে চাই। যদি মনে করেন এটা ভালো ছিল তাহলে এটা কন্টিনিউ করবো ইনশাআল্লাহ। সবাই মিলে বিসমিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হ্যাঁ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হ্যাঁ হ্যাঁ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। किसके नाम के गुण गाते हैं, किसके नाम के गुण गाते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ हाँ ला इलाहा
ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जिनको आना था वो आ गए सिर्फ कयामत बाकी है सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है जिनको आना था वो आ गए सिर्फ कयामत बाकी है सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है यारो अपने दिल से निकालो यारो अपने दिल से निकालो अब तो ख्याल गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह সর্বশেষ একটা কথা বলি জান্নাতে যখন আমরা সবাই একসাথে যাব আল্লাহ যেন সবার জন্য এই রকম মানজার উপহার দেন আমিন বলি জান্নাতে যাওয়ার পরে মানুষের একটা আফসোস থাকবে যে দুনিয়াতে যে সময়টা আল্লাহ তাআলার জিকির ছাড়া ছিল আমরা শুনি নাই এই বয়ান তো আমরা এই মুহূর্তটা কেউ মিস করব না কেউ বাদ দেব না কেউ অবহেলা করব না ইনশাআল্লাহ এই মাহৌলটা যারা তৈরি করেছেন আমাদের ফায়দার জন্য সমাজের ফায়দার জন্য তো আমরা এই যে আজকে আমরা যারা এত বড় একটা অনুষ্ঠান উপহার পেলাম এই সুযোগটা আমরা কামা হাক্কা কাজে লাগাই ইনশাআল্লাহ সর্বশেষ আরো কয়েকবার বলবো সবাইকে নিয়ে উঁচা আওয়াজে আল্লাহ তাআলার জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह